जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय चैनल। तो सांग मैंने आज आईपीएल मैच उपर टिके डिस्कशन करवा। तो आज हूँ बेंगलोर आ गुजरात मैच। तो ये मैच रे कौन हम पिच केमी बिहेव कर बैट्समैन भल काम करेंगे ना बॉलर्स से सब उपर डिस्कशन करवा। ता पूर्व कालीर मैच समस्त केमी विन रहा समस्ते टिके जनातु। काली मोर बहुत भल विन रहा देखो मु जीएल टीम ग्रुप रे जोटा देइथिले से टीमटा बास खाली सी भी इंटरचेंज करथांते आ दुटा प्लेयर चेंज करथला आराम रे भल रैंक आस्थांता। तो काली प्रेडिक्शन बहुत भल रहा। तो आज प्रेडिक्शन ऊपर टिके देखिदबा। तो आज जो मैचटा अच्छी ये मैचटा हम बेंगलोर चिन्नास्वामी स्टेडियम रे। तो यही पिच रे कौन होना एटा बैटिंग फ्रेंडली पिच बहुत रन हो पिच रे इथि माने पेसर ही भल काम दियंती। बाकी रहिला एठी समस्ते देखो गोटे कथा कहीदे समस्ते टीम बनवा जानते। तो मुझे टीम बनवा नहीं कि क्या किसी मुझे चाहूनी बास मुझे कहवाक चाहूँगी कि आपणकर कौ प्लेयर आज परफॉर्मेंस करके मो नॉलेज हिसाब से मो नॉलेज शेयर करने चाहूँगी। तो देखीदबा बर्तमान टीम डिस्कशन करवा। तो टीम रे लाइनअप देखीदबा। फास्ट बेंगलोर विकेट कीपर रे आमर जो रहा फिलिप सल्ट दीटा मैच कंटिन्यू से चली ड्रीम टीम रे। हाँ फास्ट मैच 122 पॉइंट सेकेंड मैच 100 पॉइंट। तो आज फिलिप सल्ट फ्लॉप हम मैक्सिमम 25 ରୁ 30 रन आसो नल फ्लॉप। आपड़ एसएल रे नहीं जाइए स्मॉल लीग रे किंतु ग्रैंड लीग रे ड्रॉप करके भी जापारती रिक्स नहीं कि ना कहीं ना मोहम्मद सिराज अच्छी। तो बोलिंग फास्ट रे खाई पारिबा को। बाकी रहा विराट कोहली यही भेन्यू रे 3000 प्लस आईपीएल रन अच्छी केवल चिन्नास्वामी रे। तो यही पिच रे 115 एवरेज अच्छी बैटिंग एवरेज। बाकी रहा गुजरात एगनेस्ट रे भल भी एवरेज अच्छी। विराट कोहली को लेकिन जापारती आराम रे जीएलएसएल बहुत इनिंग्स ट्राए करें। हाँ बाकी आशीष नेहरा जेहेतु कोच अच्छी गुजरात रो। तो सी विराट कोहली को फसाइवाई बॉलर लगे पारे। तो सेटा टिके मैचअपटा देखिए। बाकी आउ सब किसी ठीक ठाक अच्छी विराट कोहली को कन्फर्म फिक्स करके नहीं चलतु। आउ रहा देवदत्त पाडिकल आज मैच रे ट्रम्प कार्ड कहीं कौच देख फास्ट मैच फ्लॉप जाता सेकेंड मैच 61 पॉइंट देता। तो केते 27 रन टोटाल आसला। तो नुआ पॉइंट सिस्टम हिसाब से 61 पॉइंट आसला। देवदत्त पाडिकल कहीं ट्रम रहा सी यहाँ हूँ तार होम ग्राउंड कर्णाटक हूँ तार होम ग्राउंड। तो यही पिच रे सी बहुत भल कर। फिलिप सल्ट फ्लॉप है माने पाडिकल आसिक बहुत बढ़िया 50+ स्कोर आज पाडिकल करके दब आखि बंद करके जेल रे कैप्टेन देकी भी आराम जापर देवदत्त पाडिकल को। बाकी रहा रजत पाटीदार स्पिन भल खेलुची नो डाउट दुईटी जाक मैच रे ड्रीम टीम रे आसी किंतु आजिर मैच रे मत लगुच रजत पाटीदार फ्लॉप जीव हार्डली 20 ରୁ 28 रन आसीपारे ना रजत पाटीदार आज भी फ्लॉप जीवार बहुत चांस अच्छी। तो से हिसाब से रजत पाटीदार को एसएल रे नहीं पारती किंतु जीएल रे ड्रॉप कर रिस्क भी नहीं पारती। लियम लिविंगस्टन गुड ग्रैंड लीग पिक एसएल रे मुझे सजेस्ट करी तो आप चाहिए ट्राए करेंगे। जितेश शर्मा सेम आप ग्रांड लीग रे ट्राए करेंगे फिनिशिंग टच देदेव आसिक टीम कोलाप्स कले। टीम डेविड बैटिंग आसबनी कैचिंग पोजिशन में रोचे जदि किसी पॉइंट देव देदेव ना टीम डेविड भी आज फ्लॉप जीवार चांस अच्छी फुल। बाकी रहा कुणाल पांड्या को मत लगुनि बोलिंग मिलो बोली जदि गोटे 2 ओवर भी मिलला हार्डली मैक्सिमम फ्लॉप हो किंतु एतटा भी एक्सपेक्ट करनी जीएल रे ट्राए कर किछिटा कॉम्बिनेशन रोटेट करके बाकी एसएल रे ड्रॉपिंग करके चलो। भुवनेश्वर कुमार आज भल कर जदि आरसीबी फास्ट बोलिंग करला तो भुवनेश्वर कुमार 2टा विकेट कन्फर्म आराम एसएल जीएल 2-4 पिक करके नहीं चली पारे। हेजलवुड आज बड़ ट्रम्प कार्ड रही हेजलवुड कौन जदि आरसीबी सेकेंड बोलिंग करू कि फास्ट बोलिंग किसी फरक पड़ूनी हेजलवुड आज 2 ରୁ 3टा विकेट कन्फर्म नब दरकार पड़े 4टा भी नहीं पारे विकेट। हेजलवुड बहुत माने रेड हॉट फॉर्म अच्छी बाकी गुजरात एगनेस्ट बहुत भल नहीं पार विकेट। यश दयाल भी
ଆଜିର ଟ୍ରମ୍ପ ପିକ୍ ରହିବ ୟଶ ଦୟାଲ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ହେଇଯିବ ଆରାମରେ ଇଜିଲି ନେଇଯିବ ତ ୟଶ ଦୟାଲକୁ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବେ। ସୁୟଶ ଶର୍ମା ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଯଦି ଜିଏଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାର। ବାକି ରହିଲା ଗୁଜୁରାଟର ଦେଖିଦେବା ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଫ୍ଲପ୍ ଯିବ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍। ହାର୍ଡ଼ଲି 15-20 ରନ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସେମ୍ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବି ଅଣ୍ଡର 30 ରନ୍ ଭିତରେ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବି ବେଶୀ କିଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଓପନିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହେଜେଲଉଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଭଲ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯିବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ବଟଲର ଆଜି CVC ଅପସନ୍ ରହିବ। ବଟଲର ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ଅଛି ତ ବଟଲରକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପିକ୍ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍ମଲ୍ ଲିଗ୍ GL ସବୁଥିରେ ପିକ୍ କର। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଟ୍ରମ୍ପ ନମ୍ବର 3 ତ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଯେତେବେଳେ କୋଲାପ୍ସ କରିବ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉଟ୍ ହେବ କି ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ତାପରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆସିକି ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେବ ମିନିମମ୍ 40+ ରନ୍ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି କି ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିଦେବ ଆରାମରେ। ତ ଶାହରୁଖ ଖାନକୁ GLରେ ଟ୍ରାଏ କର ମଷ୍ଟ ପିକ୍। ବାକି ରହିଲା ରଦରଫୋର୍ଡ ଓଭର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ ରଦରଫୋର୍ଡକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ ରଦରଫୋର୍ଡ ବି ତ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ବାକି ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଏତେ ଖାସ୍ ନାହିଁ ଫ୍ଲପ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। ରାଶିଦ ଖାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଖେଳିବାକୁ ଡରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଶିଦ ଖାନ ୱିଥ୍ ବୋଲିଂ ଫ୍ଲପ୍ ଯିବ। ହଁ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ଆସେ 20-22 ରନ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ହାର୍ଡ଼ଲି ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବେନି। ବାକି ରହିଲା ରାବାଡ଼ା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ତ ରାବାଡ଼ାକୁ କନଫର୍ମ ପିକ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆର୍ ସାଇ କିଶୋରୀ ବି ସେମ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ ଆଜି ପାଇବ ତ ୟାକୁ ବି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ହେଉଛି RCBର ଏକ୍ସ ପ୍ଲେୟର ତ ସେଇ ପିଚ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖେଳିଛି ତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ବି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ରୋହିତ ଶର୍ମାର ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପକାଇଥିଲା। ଫିଲିପ ସଲ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ। ଫିଲିପ ସଲ୍ଟର ମ୍ୟାଚଅପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେତେବେଳେ KKR ଫିଲିପ ସଲ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜର ବହୁତ ଥର ତାକୁ ଆଉଟ୍ କରିଛି ତ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜକୁ ଟ୍ରାଏ କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜର କନଫର୍ମ। ବାକି ରହିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ GLରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବ ବାକି SLରେ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବିନି। ଥାର୍ଡ଼ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ହେଉଛି ଆଜିର ଟ୍ରମ୍ପ 2ରୁ 3ଟା ୱିକେଟ୍ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମାର କନଫର୍ମ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏଗେନଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରେ ତ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମାକୁ ଆଜି କନଫର୍ମ ନେଇକି ଯିବେ। ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଆସିବ କନଫର୍ମ ନେଇକି ଯିବେ। ବାକି ଆମ ଟିମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଟିମ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି ବଟଲରକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି। ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେକ୍ସନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗିଲ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ରଦରଫୋର୍ଡକୁ ନେଉଛି ପାଡ଼ିକଲକୁ ନେଉଛି। ଆପଣ ଗିଲ୍ ଆଉ ପାଟିଦାର ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବୋଲରରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବାକି ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କାହାକୁ ବି ନେଇପାରେ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା। ବୋଲରରେ ହେଜେଲଉଡ୍ ରାବାଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ନେଇକି ଯିବା। CVC ଅପସନ୍ କାହାକୁ ଦେବା CVC ଅପସନ୍ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲକୁ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ନହେଲେ ବଟଲର ଫିକ୍ସ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। VC କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲ ହେଉ କି ହେଜେଲଉଡ୍ ହେଉ ମୁଁ ହେଜେଲଉଡ୍ ସହିତ ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଟିମ୍। ଟସ୍ ପରେ ଯାହା ବି ଟିମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ କି କେଉଁ ପ୍ଲେୟର ଖେଳୁଛି ନ ଖେଳୁଛି ତା ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଠି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତ ଟସ୍ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଟିମ୍ ଦେଇପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟିମ୍କୁ ସେଭ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଟସ୍ ପରେ ଦେଖା ହେବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।